हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मु दिव्य आज एक नुआ भिडियो मो चैनल को आपको स्वागत जनाऊँ। तो फ्रेंड्स ओडिशा पंचायत राज और ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट तरफ बहुत गुड़िए जीआरएस पदवी ग्राम रोजगार सेवक पदवी नोटिफिकेशन टी आसी। तो आसतु जाना यार ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी कौन रही। तो जार ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी आपने देखिपार 1 अगस्त 2024 नोटिफिकेशन टी आसी। सुशील कुमार लुहेनी जी कि यार प्रिंसिपल सेक्रेटरी अच्छा डिपार्टमेंट री सी ऑल कलेक्टर को आप चिठी लिखिं। सब्जेक्ट कौन रही ना रिक्वायरमेंट टू दी पोस्ट ऑफ ग्राम रोजगार सेवक अंडर मनरेगा रिगार्डिंग। तो से कहते आई एम टू से दैट ए लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी इन द पोस्ट ऑफ ग्राम रोजगार सेवक हैव अराइज एट द वेरियस ग्राम पंचायत अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट इम्पार्टिंग द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मनरेगा स्कीम इन द कंसर्न ग्राम पंचायत। तो ये से संपूर्ण भाव कहते बहुत सारा पंचायत रे बहुत सारा वैकेंसी आसवाक जाऊँगी। तो यहाँ बहुत जल्दी यही मास शेष सुधा आसीजार चांसेस रही। तो यही जॉब टी गोटे डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट। तो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट पिला से निज डिस्ट्रिक्ट ही पकई पारे अन्य डिस्ट्रिक्ट एप्लाय करें ना। तो यहाँ गोटे जेहेतु डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट तो यहाँ प्रत्येक डिस्ट्रिक्टर एडवर्टाइजमेंट अलग अलग दिन बाहर। तो एग्जांपल स्वरूप आपण मैंने को बुझाइवाई कहूँ। एग्जांपल स्वरूप धरा जो आज बालेश्वर जिलापाई बाहर तो 2-3 दिन पर आपणकर मयूरभंज बाहर। तो आपण मैंने केमी चेक करेंगे आपण मैंने निज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो ऑफिशियल वेबसाइट रही से आपण मैंने एम्प्लॉयमेंट कर्नर कि एडवर्टाइजमेंट रे जाई चेक करेंगे। नचेत आपण मैंने डेली न्यूज पेपर में एडवर्टाइजमेंट संबंध में सूचना पाइपर। आसतु जाना यार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन कौन रही। The minimum qualification of the candidate should be 10+2 pass or its equivalent qualification as notified from time to timely CHS ओडिशा। तो आपणकर एप्लाय करने +2 पास करथिया निहाती आवश्यक और एथरे सिलेक्शन प्रक्रियाटी आपणकर संपूर्ण मार्क बेसिस हम अर्थात आपको कौन एग्जाम देवाक पड़ो ना। आप +2 रे सर्वाधिक मार्क रखिथे ताले से पोस्ट पर आप इलिजिबल हेबे। तो आप जानी बर्तमान जो जीडीएस जो बाहर जमी गोटे पोस्ट रे जिते जन पिला एप्लाय करेंगे से सर्वाधिक नंबर रखिता पिला जमी से सिलेक्शन कराए। तो ये जीआरएस जॉब सेमती गोटे पोस्ट रे सर्वाधिक मार्क रखिता पिला ही नियुक्ति दिज्व। तो आपण मैंने जदि 10वीं श्रेणी कि +2 अलग कौन राज्यर बोर्ड रू कर तो आपण मैंने एक ओडिया मीडियम रो जो पास सर्टिफिकेट आपण मैंने एप्लाय करेंगे। तो एथिरे आपणकर कंप्यूटर सर्टिफिकेट आवश्यक रही एप्लाय करने। तो आपड़ जदि ओ लेवल करेंगे तो आपण मैंने एप्लाय करेंगे। नचेत आपण मैंने बीसीए पीजीडीसीए एमसीए बीटेक बीई तो ये सब कोर्स करते एप्लाय करेंगे। तो नॉर्मल आपणकर किसी भी कंप्यूटर आपणकर जेकोसी सर्टिफिकेट थी आपण मैंने एथरे एप्लाय करेंगे। तापर आसतु एज लिमिट देखा। तो एज लिमिट आपणकर 18 वर्ष रु 40 वर्ष रही। तो एसटी एससी एससीबीसी और वुमेन कैटेगोरी 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन रही। तापर आसतु जाना एप्लिकेशन मोड टी संपूर्ण ऑफलाइन जो थे आपण मैंने जो डिस्ट्रिक्ट पोर्टाल रे आपण मानकर एडवर्टाइजमेंट रे जो फॉर्मेट रे आपन को एप्लाय करिया पई कहिथियो से फॉर्मेट टी आपण माने जेरेस करी आपनकर आवश्यक डॉक्यूमेंट सहित आपण माने पोस्ट ऑफिस रे स्पीड पोस्ट किबा रजिस्ट्री करी आपण माने एप्लाय करिवे। निम्नलिखित ठिकाना को कोन रहइबो फॉर्म रे आपनकर ठिकाना रहइबो डिटेल्स एवं टू दी सीडीओ कम ईओ जीपी डेस ए डेस रे आपनकर डिस्ट्रिक्ट नेम टी रहइबो। आपण बालेश्वर पई लेखुतले बालेश्वर एवं मयूरभंज पई लेखुतले मयूरभंज भद्रक पई लेखुतले भद्रक। तो ये कौन रहा सीडीओ कम ईओ जेपी जेपी अर्थ जिला परिषद तापर आपनकर डिस्ट्रिक्ट नामटी ये रहिबो एवं तले पिनकोड देदेवे। पिनकोड दे आपण माने एई एडवर्टाइजमेंट बाहरी 30 दिन मध्य आपको एप्लाय करिया पई पड़िबो। तो आपण मैंने जदि एप्लाय समय किसी भूल डॉक्यूमेंट दौरान बा फॉल्स डॉक्यूमेंट दौरान तापाई आपण मानक पई पनिशमेंट मध्य होई पारे कार्यानुष्ठान मध्य व्यवस्था रही। तो आपण मानकर जदि एई जॉब रे होई जाउची तो आपण मानक वेरिफिकेशन पई कोन कोन डॉक्यूमेंट आवश्यक। तो आपण मानकर कास्ट सर्टिफिकेट आवश्यक जे जो कास्ट बिलोंग्स करछन तार कास्ट सर्टिफिकेट आवश्यक एवं कंप्यूटर सर्टिफिकेट आवश्यक। आपनकर 10++2+2 मार्कशीट आवश्यक एवं आपण जदि अलग
ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଦଶମ ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ର ଏକ ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ। ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ପାର୍ସନ୍ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ପାର୍ସନ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି PWD ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ GRS ଜବ୍ଟି ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ବୋଲି ସେ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହି GRS ବା ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ପଦବୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଅଟେ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ରହିବ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଅବଧି ପରେ ଆପଣଙ୍କର କାମର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ BDO ଆପଣଙ୍କର ରିନ୍ୟୁ କରିବେ ଜବ୍ଟିକୁ। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି GRS ଜବ୍ଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ରିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏବଂ ୱାର୍କିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଉପରେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତ ଯେଉଁଥିରେ ଦରମା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସିକ 7,000। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ରଖି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଥିବା ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯେଉଁଟା NRGS ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ତାର ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ନିୟମାନୁଯାୟୀ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ POଙ୍କ ଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ ବା ଦସ୍ତଖତ କରାଇବେ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ NRGS ରେଜିଷ୍ଟର ଯଥା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦରଖାସ୍ତ ରେଜିଷ୍ଟର, କାର୍ଯ୍ୟଗତ ରେଜିଷ୍ଟର, କର୍ମ ଯୋଗାଣ ରେଜିଷ୍ଟର ଏଟସେଟ୍ରା ଏସବୁ ରେଜିଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ କରି ରଖିବେ। ଏବଂ ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମ ଚାହୁଁଥିବା ପରିବାରର ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ତାରିଖ ଦରଜ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାରପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ନିରକ୍ଷର ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ନିଜେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ତାଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ବା ଟିପ ଚିହ୍ନ ରଖି ଦରଖାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦରଖାସ୍ତ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ପୂରଣ କରିବା ସାରିବା ପରେ ବ୍ଲକର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଙ୍କର ପାଖରେ ଅନଲାଇନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଦାଖଲ କରିବେ। ତ POଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଇ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଫଟୋ ଲଗାଇବା ସହିତ ଫଟୋ ରେଜିଷ୍ଟର, ଫଟୋର CD, ଚିପ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଦେବେ। ତ NRGS ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 100 ଦିନରୁ କମ୍ କାମ କରିଥିବା ପରିବାରର ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ତାଲିକା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର କେତେ ଦିନ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତ ଏମିତି ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କାମ ରହିଛି ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବା ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପୋଜିସନଟି ଆସିନାହିଁ ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟି ଆସିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କିମ୍ବା କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରୁଥିବେ। ତ ଏଇ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ। ତ এই GRS ଜବ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟାଲ ଜବ୍ ପରି ମଧ୍ୟ ତ କେବଳ ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନରେ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତ ଆଶା କରିଥିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନଟି ଅନ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିନେବେ ଯାହାଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜବ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।